নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি আবার একটি শর্ট ভিডিও নিয়ে। आज लाए हैं एक शॉर्ट वीडियो। এটাতে থাকছে কিছু প্রিমিয়াম শাড়ি। ये रहेगा कुछ प्रीमियम साड़ीज। তার মধ্যে থাকছে কিছু গোলাপ স্বর্ণচুরি। इसके साथ ये रहेगा গোলাপ का স্বর্ণচুরি और मिलेगा आपको कलर गरज। এই দুটো आइटम কিন্তু আমি আজকে দেখাবো। ये दो आइटम मैं आपको दिखाऊंगी आज। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो में बुकिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। बुकिंग प्रोसेस आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर 6294473368। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 6294473368। এই হচ্ছে এই নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারবেন। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा, कॉल नंबर 8927076819। কল নাম্বার 8927076819। এই নাম্বারে আপনারা কল করতে পারবেন। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल टाइम সকাল 10:30 থেকে দুপুর 2টো, বিকেল 5টা থেকে রাত্রি 9টা। कॉल टाइम है सुबह के 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। আমি যেটা ধরে আছি এটা হচ্ছে একটা বিষ্ণুপুরি গোলাপ স্বর্ণচুরি। एक বিষ্ণুপুरी गुलाब स्वर्णचुरी है जो प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है। বিষ্ণুপুরি প্রিমিয়াম কাতান के ऊपर है और पूरा हैंड গলানি হুইপ पे रहेगा। ঠিক है, এই যে শাড়িগুলো দেখছো, এত যে এই যে रोज मोटिव्स गुलो देखছো, এই যে বুটাগুলো দেখছো, इसमें जितना भी आपको बूटा दिख रहा है पूरा हाथ का जो है ना गलानी लॉक सिस्टम बूटा के साथ किया है। ঠিক আছে, এটা গলানি লক সিস্টেম বুটার সাথে এই কাজটা করা হয়েছে। এইভাবে পাচ্ছ। गोल्डन জড়ি দিয়ে কাজ থাকছে, একটা চকলেট কালারে থাকছে। एक चॉकलेट कलर के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, এই থাকছে পিসটা। এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। इस तरह से आपको जाएगा শাড়ি। ঠিক আছে, তোমরা পাচ্ছ only 10,500 এ आपको मिलेगा। 10,500 पे এই রেটটা কিন্তু আমি জাস্ট আর কয়েকদিনই দিতে পারবো, কারণ এই রেটে আমি আর মানে দিতে পারছি না। इस रेट पे मैं कुछ ही दिन दे पाऊंगी। और जिसको भी लेना है ये आइटम तो वो ले लीजिए। যার এই আইটেমটা নেওয়ার আছে সে নিয়ে নাও। ঠিক আছে, এই থাকছে। प्रीपेड তোমরা ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। प्रीपेड पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट 200 रुपीज का। कलर देखो, सिर्फ कलर देखिए। এই কালারটা অসাধারণ। যারা লাইট শেডের উপর কিছু একটা প্যাস্টেল শেড চাইছো লাইটের উপর, তাদের জন্য এটা বেস্ট ऑप्शन। उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। জাস্ট দেখিয়ে শাড়ি। ঠিক আছে, এই থাকছে শাড়িটা। পুরো বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ার? ভীষণ সুন্দর কালার, বহুত সুন্দর সা কালার है। তবে এটা ডুয়াল টোনে থাকছে। আগেরটা ছিল তোমাদের চকলেট কালার, এটা হচ্ছে একদম ভীষণই সুন্দর একটা পিঙ্ক কালার शेड। एक बहुत सुंदर सा बोलते हैं ना ऑनियन, लाइट ऑनियन पिंक जैसा एक कलर है। एकदम लाइट ऑनियन पिंकेर মতো একটা কালার থাকছে। ভীষণ সুন্দর। সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড 100% प्योर आइटम। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস। সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড है, 100% प्योर आइटम है। ओनली পাচ্ছ 10,500 এ। মানে এই রেটটা জাস্ট মানে আর মানে আমি নিজে দিতে পারছি না। মানে তোমাদের যদি নেওয়ার আছে झटपट নিয়ে নাও। अगर आपको पसंद है तो जल्दी जल्दी ले लीजिए, क्योंकि इसका रेट जो है ना बढ़ेगा। और 100-200 মানে 100-200 বাড়বে না, অনেকটাই বাড়বে। ঠিক আছে, ये রানীর সাথে ব্লু দিয়ে ক্রস, রানী और ब्लू कलर का आपको क्रॉस मिल जाएगा। ठीक है, এই থাকছে পিসটা। ফ্রি শিপিং অল ওভার इंडिया। ऑल ओवर इंडिया তোমাদের কোনো রকম এক্সট্রা শিপিং লাগবে না। किसी भी तरह से एक्स्ट्रा शिपिंग नहीं लगेगा। আচ্ছা, আমি কিন্তু শাড়িটা উল্টো ধরে আছি, যার জন্য কিন্তু रोज पैटर्नটা उल्टो दिखे লাগছে। मैंने जो है ना साड़ी उल्टा पकड़ा है, तो इसी वजह से साड़ी रोज जो है ना ऊपर की तरफ से ही आएगा। গোলাপটা কিন্তু উপরের দিকে আসবে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে একটা ডুয়াল টোন শেড। बहुत सुंदर सा शेड है। জাস্ট দেখো, बहुत सुंदर है। মানে এগুলো একটা প্রিমিয়াম শাড়ি, একদম প্রিমিয়াম শাড়ি है। एक एक साड़ी एक एक एसेट बोल सकते हैं आप इसको। এক একটা শাড়ি এক একটা অ্যাসেট বলতে পারো। একদম নিজেদের লুমে তৈরি, हमारा खुद का लूम पे ये रेडी होता है। ठीक है, क्वालिटी वाइज একটা বেস্ট অপশন পাবে। কোয়ালিটি के हिसाब से आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। আচ্ছা, এই রকমই না পুরো লাল একটা আছে, পুরো লাল, মানে কোনো ক্রস না, পুরো লাল। আমার মনে পড়েছে এটা এরকম ক্রস কালার আছে, পুরো লালে লাল বোনা। নাহলে বুঝতে যদি না পারছো, মানে এই শেডটা যেটা আছে দাও। হুম, ভালো না? 3টে রেডি হয়েছিল নতুন। হ্যাঁ, বলছি যেন কিছু মিস হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা ব্ল্যাকের সাথে গোল্ডেন, ব্ল্যাক के साथ गोल्डन। ठीक है, बहुत सुंदर है। ভীষণ সুন্দর পিসটা। ঝটপট বুকিং করো, জলদি জলদি বুকিং कीजिए।
এইগুলো কিন্তু তোমাদের একটা पार्टी वेयर হতে পারে, যেমন তোমরা পুজোতে পড়তে পারবে, दुर्गा पूजा के टाइम पहन सकते हैं, कुछ ऑफिस के पार्टी में भी पहन सकते हैं और शादी में भी पहन सकते हैं। এই ধরনের কালেকশন গুলো তোমরা এনি টাইম ক্যারি করতে পারবে। যখনই অপশন থাকবে তখনই কিন্তু অনেকবার রিপিটেড পরাও যাবে, এত দামি শাড়ি যেহেতু। হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, অনলি থাকছে 10,500 ফর সিওডি, প্রিপেডে থাকছে 200 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट। पीकॉक ग्रीन कलर, स्क्रीनशॉट ना और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए। জাস্ট শাড়িটা দেখো, সে শাড়ি দেখি ইতনা জ্যাদা খুবসুরত है, এতটা সুন্দর আর এতটা স্টাইলিশ, ঠিক আছে। শাড়ির মধ্যে খুব বেশি কারুকার্য নেই, সিম্পলের ওপর লুক করা হয়েছে, সিম্পল অথচ গর্জাস, ঠিক আছে। সিম্পল হ্যাঁ লেকিন গর্জাস হ্যাঁ, ঠিক है। একটা একদম দারুণ সুন্দর परफेक्ट একটা लुक पावे, एक बहुत सुंदर सा परफेक्ट आपको लुक मिलेगा विद आपको ये रनिंग ब्लाउज पीस के साथ मिलेगा, একদম রানিং ব্লাউজ পিসের সাথে পাচ্ছ জিনিসটা, ঠিক আছে। ব্লাউজ পিস, এটা থাকছে पर्पल शेड ब्लू साथे रानी क्रॉस, ये पर्पल शेड है ब्लू और रानी कलर का क्रॉस है। শাড়িটা দেখো, सिर्फ साड़ी देखी कितना कितना ज्यादा बढ़िया है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ये ब्लाउज पीस শাড়ি ওকে, এটা থাকছে পুরো রেড, মানে যারা লালে লাল চাইছো ব্রাইট রেড তাদের জন্য এই অপশনটা। जो पूरा लाल चाहते हैं, कोई भी डुअल टोन नहीं, इसको प्योर रेड चाहिए, এটা একটা ব্রাইডাল শাড়িও কিন্তু হতে পারে, एक ब्राइडल साड़ी भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, भीषण भीषण सुंदर। স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো, স্ক্রিনশট লিজিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিজিয়ে। এই হচ্ছে পিসটা, অবশ্যই ছোট্ট করে একটা কমেंट करो যে কেমন লাগছে। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, एक छोटा तो कमेंट कर ही दीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको। আচ্ছা, সামনে মানে পুজো, তারপরে ফুল একদম বিয়ে বাড়ি সিজন, ঠিক আছে। কালারটা দেখো, ডিজাইন দেখো, একদম ডার্ক নেভি ব্লু শেড, এটাতে কিন্তু গোলাপের ডিজাইন करा হয়নি, सेम पैटर्न है, बूटाটা কিন্তু একটু চেঞ্জ করা হয়েছে, सेम पैटर्न पे ही है, लेकिन इसका जो है ना बूटा थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखिए बूटा का डिजाइन, बॉर्डर का डिजाइन जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, पैटर्न सेम ही रहता है, ठीक है। এই থাকছে, ये থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको मिलेगा साड़ी, सिल्क मार्क सर्टिफाइड रहेगा। जो ब्लाउज पीस, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। এইটা কিন্তু তোমরা আর যারা নিতে চাইছো, जो जिनको पसंद है वो ले लीजिए, इसका होल्ड मत कीजिए, क्योंकि ये सेम पीस फिर से रेडी नहीं होगा, ठीक है। এই সেম পিসটা কিন্তু রেডি হবে না। এই কালারটা দেখো, জাস্ট ये কালার দেখিয়ে, এটা থাকছে রানীর সাথে অরেঞ্জ দিয়ে ক্রস, মানে এতটা সুন্দর দেখতে কালারটা, জাস্ট সামনে থেকে পেলে বলবে যে একখানা কালার, ঠিক আছে। শাড়ির এত সুন্দর কালার, যারা ব্রাইটের উপরে চাইছো, जो ब्राइट के ऊपर चाहते हैं, এই টোনটা বোঝা যাচ্ছে দেখো, যাচ্ছে দারুন। এই থাকছে, ঠিক আছে। इस तरह से आपको मिलेगा, ये पीस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ভীষণ সুন্দর কালারটা, ভীষণ সুন্দর। এই থাকছে, আর এই হচ্ছে তোমাদের ব্লাউজ পিসটা, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। ভালো লাগলে তোমরা স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिए। এরপর আমি যাব কিছু তোমাদের জন্য कलर गौरव, ठीक है। अब जाएंगे कुछ कलर गौरव के ऊपर, देखे नाओ। पिको ग्रीन कलर, पर्पल कलर থাকছে आंचल, पर्पल कलर का इसका पल्लू है, और ये जाएगा कॉम्बिनेशन, ये आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बॉर्डरটা একদম কন্ট্রাস্টে থাকছে, बॉर्डर पूरा कॉन्ट्रास्ट पे रहेगा। गौरव का जो स्पेशलिटी होता है ना, वो इसका रिबन का बॉर्डर रहेगा, इसका जो वेलवेट बॉर्डर रहता है ना, ये स्पेशलिटी है। এই জিনিসটা কিন্তু তোমরা অন্য কোনো কিছুতে পাবে না, किसी और साड़ीज पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जो गौरव में ही आपको मिल जाएगा,
এই থাকছে ভেতরটা। এগুলো কিন্তু সবকটাই गलानी মানে বুটা থাকছে। सभी जो है ना लॉक सिस्टम बूटा रहेगा या फिर आप इसको बोल सकते हैं कड़वा बूटा। এই হচ্ছে কন্ট্রাস্টে ব্লাউজ পিস, আর এগুলো কিন্তু সবই সফট হয়। ये जो है ना सब सॉफ्ट होता है। गौरव बोलते हैं ना पेपर पॉलिश होता है, वो व्हाइट के साथ होता है, कलर के साथ नहीं होता है। ठीक है, 7,800 आपको सीओडी पे मिलेगा। प्रीपेड पे फ्लैट 200 रुपीज का आपको डिस्काउंट जाएगा। ডার্ক ভায়োলেট শেড, জাস্ট শাড়িটা দেখো, মানে এতটা ডার্ক শেড সব সময় দেখা যায় না, इतना ज्यादा डार्क वायलेट आपको नहीं दिखेगा। এই কালারটা এমনই কালার যে কোনো एज লাগে না, এই শাড়িটা যে কোনো एजे পরা যায়। ये साड़ी किसी भी एज पे पहन सकते हो। उसके साथ इसमें मास्टर्ड कलर का बॉर्डर दिया गया है। মানে এমন একটা শাড়ি যেটা তোমরা মানে কি বলবো, যে 20 বছরে কেউ পরবে সেও তো আরামসে পরতে পারবে, এমনকি 60 বছরের উপরে কেউ পরবে এটা পরতে পারবে। এই থাকছে, ঠিক আছে, इस तरह से जाएगा একদম। এগুলো কিন্তু তোমাদের বিষ্ণুপুরি যে কাতান হয় সেই কাতানের উপর গরদ করা হয়েছে। এই হচ্ছে তোমাদের ব্লাউজ পিসটা, इसका कॉन्ट्रास्ट का ब्लाउज पीस जाएगा 7800। इसका आपको सीओडी रेट मिलेगा प्रीपेड पे 200 रुपीज, फ्लैट डिस्काउंट आपको जाएगा। বটল গ্রিন ডুয়াল টোন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বটল গ্রিনের সাথে ডুয়াল টোনে থাকছে। তোমাদের বর্ডারটা থাকছে मजेंटा আর আঁচল থাকছে मजेंटा। ঠিক আছে, এই পাচ্ছ কম্বিনেশনটা, इस तरह से कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। এইভাবে যাচ্ছে বডি পার্ট, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ঠিক আছে, দারুণ সুন্দর একটা অপশন, बहुत सुंदर सा ऑप्शन है। ठीक है, यही থাকছে। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सेम रेट है। এটা থাকছে তোমাদের नेवी ब्लू कलर शेड, ये आप देख सकते हैं, ये सुंदर सा नेवी ब्लू कलर का रहेगा। ये থাকছে পিসটা, ये देख सकते हैं, ये पीस रहेगा। এটা কিন্তু ডুয়াল शेड नेवी ब्लू, सिंगल टोन কিন্তু নয়, ঠিক আছে, ये सिंगल टोन नहीं है, ये डुअल शेड रहेगा। এই থাকছে, এই হচ্ছে তোমাদের ব্লাউজ পিসটা, इसका ব্লাউজ পিস का পার্ট रहेगा 7000। এটা কত দাম আছে, না এটা 7600 লেখা আছে, 7600 इसका सीओडी रेट है। प्रीपेड पे आपको ये 200 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा 7400। ठीक है, এরপর থাকছে একটা আনকমন কালার শেড, একদম আনকমন ল্যাভেন্ডার, মেটালিক ল্যাভেন্ডার, মানে ল্যাভেন্ডার শেড। কালারটা দেখো, सिर्फ कलर देखिए কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, कैसा लग रहा है बोलिएगा। অপূর্ব দেখতে পিসটা, ये जो ना बहुत ज्यादा बढ़िया है। এই থাকছে, আর ভেতরের কাজটা থাকছে তোমাদের গ্যাপিং, अंदर गैपिंग रहेगा, फ्रंट पे पूरा क्लोज बूटा रहेगा, इसमें रनिंग का ब्लाउज पीस रहेगा। और इसका जो बॉर्डर है वो आपको तसर कलर में मिलेगा। বর্ডারটা তোমরা তসর কালারে পাচ্ছ, একদম সুন্দর করে যেটাকে বলে ভেলভেট জরি বর্ডার করা হয়েছে, ভেলভেট जरी का बॉर्डर किया है, इस वजह से जरी ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। 7800 सीओडी प्रीपेड पे 200 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट है। ब्लैक के साथ मजेंटा, ब्लैक के साथ मजेंटा। ठीक है, এইটা এতটাই पॉपुलर कलर, इतना पॉपुलर कलर है। ये साड़ी मैं 4 साल से दिखा रही हूँ कि यही সেম পিসটা 4 বছর আগের থেকে দেখাচ্ছি, এবং এই পিসটাই কিন্তু হিট, মানে দেখালে এটা কারো না কারো পছন্দ হয়, किसी ना किसी को तो पसंद आता है, क्योंकि ये ब्लैक के साथ मजेंटा का इतना सुंदर सा कॉम्बिनेशन है ना, এতটা সুন্দর কম্বিনেশনটা মানে কারো না কারো চোখে লেগেই যায়। এ হচ্ছে ব্লাউজটা। लास्ट पीस आज के ये शॉर्ट वीडियो, और आज का शॉर्ट वीडियो का लास्ट पीस है 7800 ब्लैक टाउ 7600 प्रीपेड। দেখে নাও, बॉटल ग्रीन সাথে একটা रेड দিয়ে कॉम्बिनेशन যেটা दारुण, तो जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये भी एक आपको डुअल शेड का बॉटल ग्रीन मिलेगा, মানে বটল গ্রিন তো পাচ্ছো, ডার্কটা তো পাচ্ছোই, বটল গ্রিনের ডার্কের ব্যাপারটা তো পাচ্ছোই, তার সাথে একটা ডুয়াল শেডও পাচ্ছো, उसके साथ एक डुअल शेड भी मिलेगा। একদম পুরনো দিনের ডিজাইন, ঠিক আছে, एकदम पुराने जमाने का जो डिजाइन होते थे वैसा डिजाइन है। ठीक है, বুটাগুলো ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে একদম, না চকচক করার কথা বলছি না, আমি বলছি ডিজাইনটা বোঝা যাচ্ছে কিনা পুরো। ঠিক আছে, এই থাকছে পিসটা, আর এই হচ্ছে তোমাদের ব্লাউজ পিস কন্ট্রাস্টে। ये ब्लाउज पीस कॉन्ट्रास्ट पे रहेगा, क्वालिटी वाइज हाथे नेবে বলবে, क्वालिटी एकदम A1 रहेगा। 7800
সিওডি প্রিপেডে 200 রুপিস ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে, প্রচুর অপশন দেখালাম, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, নমস্কার।